अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, नून लीग की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कोई अचंभे की बात नहीं। 1998 में भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया और अब भी चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1998 की याद बखूबी ताज़ा हो गई। बात इंतहाई सादा है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला की खिंचाई की, जिस पर वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के जज की रिपोर्ट को यकतरफा करार देकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैदान सजा लिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कमीशन की रिपोर्ट में अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया था कि वज़ीर दाखिला ने 21 अक्टूबर को 3 कलअदम तंजीमों के सरबराह से उनके मुतालबात सुनने और उन्हें तस्लीम करने के लिए इस्लामाबाद में एक मुलाकात की। कमीशन ने मजीद अफसोस का इजहार करते हुए ये भी कहा था कि वज़ीर दाखिला 8 अगस्त के सानहे के बाद कुछ तंजीमों पर जो पाबंदी के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से लिखे जाने वाले जो मुतअद्दिद खतूत है, उनका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। ये दोनों तंजीमें 14 फरवरी 2014 के बम धमाकों और रवा साल 6 जुलाई को जो पुलिस अफसर पर हमला हुआ और 27 जुलाई को जो फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हमला हुआ, उसमें मुलविस थी। मगर इस रिपोर्ट के बाद वज़ारत दाखिला ने जवाब देने के बजाय इस रिपोर्ट को यकसर तौर पर यकतरफा करार दिया और इस रिपोर्ट पर हर मैदान में जवाब देने का और मुकाबला करने का रवैया इख्तियार किया। पीपल्स पार्टी तो पहले ही चौधरी निसार के इस्तीफे का मुतालबा करी और अब तहरीक इंसाफ भी चौधरी निसार के इस्तीफे के इस मुतालबे में शरीक हो गया। सवाल अब यहाँ पे ये है कि चौधरी निसार का इस्तीफा बहुत सारे मसाइल का एक हल है और क्या नवाज शरीफ कैच T20 में फंस चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो चौधरी निसार को उनके ओहदे से नहीं हटाते तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एंड अवामी लीग के बाद एक और बड़े तनाज़े के तौर पर चौधरी निसार की शख्सियत को खड़ा कर सकते हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब चौधरी निसार को हटाने का फैसला करते हैं तो सियासी समझबूझ रखने वाले लोग जानते हैं कि वो मुशाहिदुल्लाह और परवेज रशीद नहीं कि खामोशी से घर चले जाएंगे, बल्कि इसके नतायज वज़ीर आज़म के लिए खासे चैलेंजिंग हो सकते हैं। इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से, जो कि वापस आ रहे हैं। 23 तारीख पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया उन्होंने और इस पर पीपल्स पार्टी के जश्न की तैयारियों पर हम बात करेंगे। हैरत का मुकाम यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की बड़ी जमात के सरबराह का पाकिस्तान आने का फैसला पाकिस्तान में मौजूद उसी जमात की क़यादत के लिए जश्न का मुकाम है। और इस मौके पर सवाल तो ये भी होना चाहिए कि ज़रदारी साहब इतने अरसे मुल्क से बाहर रहे तो क्यों रहे, और अब जो मुल्क वापस आएंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? मुल्की सियासत की ज़बूहाली ने सियासी जमातों से इखलाकी जुर्रत को गोया सल्ब कर लिया है कि मुल्क में रहकर सियासत करने वाला और हर तरह के हालात का मुकाबला करने वाला एक सियासी कारकुन अपने सियासी लीडर से ये इखलाकी जुर्रत नहीं रखता कि वो सवाल उठाए और उसके पार्टी लीडर का कम से कम पाकिस्तान में रहना नागुज़ीर हो जाए। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक साहब, तहरीक इंसाफ से इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी से लतीफ़ कोसर साहब हमारे साथ मौजूद है। लतीफ़ कोसर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये जो अभी सारा मामला हुआ है वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इमरान खान साहब के जाने पर ही आप लोग को पहले एतराज़ था, आपने कहा कि ये तो मामला ही सारा ख़राब कर दिया। अब आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम कोई अपनी नालिश लेकर नहीं जा रहे हैं। ये 22 करोड़ अवाम का इस्तेहकाक इस तरह मजरू हुआ है। ये आइन की जो है खिलाफ वर्जी की गई है, आइन की तौहीन की गई है, आइन के इदारे की तौहीन की गई है, तज़हीक की गई है। जिस अंदाज से हर्जा गोई मोहतरम निसार अली खान साहब ने की है, ये कोई वो कमीशन नहीं था जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1956 के तहत हुकूमत ने बनाया हो और हुकूमत की सवाबदीद पर वो रिपोर्ट शाया करें या न करें या उस पर अमल करें या न करें। ये आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक जो है उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट की हामिल एक मसले को उन्होंने चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने ये इसका मुआखजा इसको लिया था और इस पर उन्होंने जो है एक अपने कहीं कमीशन सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट को बनाकर उनके जिम्मे लगाया, क्योंकि वो कोयटा के बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे थे, काजी फायज ईसा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। बहुत मोतबर और बहुत ही थॉरो गोइंग जज हैं, वो बड़े बारीक बीनी से जाने वाले हैं। उन्होंने सेर हासिल इस मसले में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, ना कि कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तमाम शवाहिद कलमबंद किए, तमाम हुकूमत वफाक को और सूबे को
सुना उस सूबे को, फिर एजेंसीज को उन्होंने सुना, फिर वहाँ के लोकल वकला तंजीमों और दीगर बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस को सुना। उन्होंने पूरे जायजे के बाद ये जो है, लेकिन चौधरी निसार साहब का यही तो गिला है कि उनको नहीं सुना, सबको सुना और उनको तो नहीं क्या सुना। देखिए, क्या उनके घर जाकर उनकी मिन्नत करके उनके पांव पड़ते कि आप आइए, आकर गवाही दीजिएगा? नोटिस भेजे गए, फिर सवालनामा जारी किया गया, उनके जवाबात आए, जवाबात झूठ पर मबनी थे, गैर तसल्ली बख्श करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किए, और उस पर उन्होंने कहा, आपने अभी बताया, उस पर उन्होंने एक चार्जशीट फ्रेम किया है। देखिए, दहशतगर्दी के सहूलतकार साबित हुए हैं मोहतरम जो है चौधरी निसार अली खान साहब। अगर डॉक्टर आसिम को अंदर किया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि उसने चंद शुरफा के कहने पर, मौजूदीन के कहने पर कुछ लोगों को इलाज अपने अस्पताल में करवाया, ये तो उससे बहुत बड़ी चार्जशीट है जो सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी निसार अली खान पर लगाया। थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, थोड़ी सी वजाहत कर दे। कानून को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या इस तरह की रिपोर्ट जो आती है उसके ऊपर क्या बहस नहीं की जा सकती? क्या उसके ऊपर जिस तरह का जवाब वज़ीर दाखिला साहब ने दिया, इस तरह का जवाब नहीं दिया जा सकता? कानून क्या कहता है इस पर? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने देना है तो आप अदालत में जाइएगा और अपना जो है नालिश कीजिएगा और उन्हें बताइएगा बहुत अदब के साथ, जनाब ये चीजें जो हैं आपके शायद गोशगुजार न हो सकी या आपकी तवज्जो मबजूल न कराई जा सकी है। मेरा ये मौक़िफ़ और इस्तदलाल जो पहले बावजूद मैंने लिख के दिया था नहीं आ सका, लेकिन पब्लिकली तज़हीक करना, कहना कि मैं चलिए ठीक है लतीफ़ खोसे साहब, इस बात को आगे बढ़ाते एक ब्रेक से वापस आते इसी मौजू पे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं इस वक्त चौधरी निसार साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो एक रिपोर्ट सामने आई सानिया कोयटा के हवाले से, उस पर इस वक्त हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है और लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो बातें वज़ीर दाखिला साहब ने की वो बेबुनियाद बातें थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि वो इस हवाले से तौहीन अदालत के हवाले से एक दरख्वास्त दायर करने का भी फैसला कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट के ऊपर जिस तरह से कमेंट किया चौधरी निसार साहब ने, इस तरह से कमेंट तो किया जा सकता है? लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं नहीं कर सकते इस तरह से कमेंट। देखिए, मुझे कानूनी तो बात नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक ज़ख़ीम रिपोर्ट थी जिसमें से सिर्फ 3-4 चीज़ें उठा के पिछले 2-3 ज़ाती तौर पे हमला किया जा रहा था चौधरी साहब के ऊपर। और हम ये समझते हैं कि ये हमला जो बराज जो हो रही थी, अखबारों में जो शह सुर्खियाँ लग रही थी और टेलीविज़न के अंदर जो शाम के 8 बजे और 10 बजे वाले प्रोग्राम हो रहे थे, हमारे ख्याल में ये बहुत अनफेयर सिचुएशन थी। क्योंकि अगर आप कारकर्दगी देखें तो चौधरी साहब से बेहतर इंटीरियर मिनिस्टर, आप उनको किस इंटीरियर मिनिस्टर से कंपेयर करेंगे? उस इंटीरियर मिनिस्टर से जिनके दौर के अंदर फौजी जवान जो थे उनके सरों के साथ फुटबॉल खेला जा रहा था। पिछले 1 साल के अंदर आपको मालूम है कि 2010 के अंदर 2000 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात होते थे। 2016 के अंदर 750 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जिनमें से जानलेवा जो वाकयात हैं वो सिर्फ 350 थे। तो ये किसकी कारकर्दगी है? ये चौधरी साहब की कारकर्दगी नहीं है क्या? ये पिछले 2.2 मिलियन यानी 22 लाख लोगों को जेरे हिरासत 1.5 साल के अंदर लिया गया है, जिसके अंदर से 1.5 लाख लोग जो है उनको गिरफ्तार किया गया है दहशतगर्दी के हवाले से। ये जो कोमिंग ऑपरेशंस हुए, तो ये किसकी कारकर्दगी है? ये चौधरी साहब की कारकर्दगी नहीं है। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हुए हैं 20,000, जिनमें से 90% पुलिस ने किए हैं, ये किसकी कारकर्दगी है? ये चौधरी साहब की कारकर्दगी नहीं है। तो ये जो 15,000 लोग लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल के ऊपर अरेस्ट हुए पिछले 1.5 साल के अंदर, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट्स जो है वो मंजर आम पर नहीं आती है। और अगर कोई मंजर आम पर आ ही गई रिपोर्ट तो उसका जिस तरह से जवाब दिया गया, तो उसके बाद तो फिर कभी भी कोई जरूरत इस तरह की सामने नहीं आएगी। किसी भी रिपोर्ट जो है वो उसको हम कभी भी मंजर आम पर आते नहीं देख सकते आने वाले वक्तों में। देखिए, दो बड़ी वाज़ेह सी बातें हैं। जो चौधरी साहब ने जवाब दिया है वो मीडिया की यलगार का जवाब दिया है। जो वो
سپریم کورٹ کو جواب دیں گے وہ تو باقاعدہ لکھ کے جو بھی ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں بڑی تعظیم کے ساتھ لکھ کے ان کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر دائر کریں گے. لیکن جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جناب وہ ایک خاص قسم کی وزارت ہے, وہاں پہ لوگ خاص طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ارے بھائی, اگر خاص قسم کی وزارت ہوتی اور خاص قسم کے لوگ جو ہیں بیہیو کر رہے ہوتے تو 105 ملین جو سم ہیں وہ رجسٹر ہوتے, اور 4 لاکھ لوگ جن کو افغانیوں کو رجسٹر کیا گیا ہے جو 40 سال میں نہیں ہو سکے وہ رجسٹر ہوتے, اور 80,000 افغانی جو اللیگلی رہ رہے تھے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا وہ 1.5 سال میں ڈیپورٹ ہوتے. تو کیا ویسی منسٹریز جہاں پہ صرف لوگ جو ہے وہ منسٹر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں وہاں پہ اس طرح کی کارکردگی آتی ہے؟ تو یہ جواب جو چودھری صاحب نے دیا یہ برملا جواب میڈیا کو دیا ہے اور اپوزیشن کو دیا ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے بڑی تعظیم کے ساتھ انہوں نے جو رپورٹ کلامی کے لیے معذرت, لیکن جو یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں انہوں نے جو کام کیے وہ کیے, انہوں نے اپنی ذمہ داری اپنے فرائض تو انجام دیے, لیکن دوسری جانب کالعدم تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقات کرنا یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس کے اوپر پوری عوام منتظر ہے جواب سننے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ میرا سوال بھی لے لیجیے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عدالتی کمیشن نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے اس عدالتی کمیشن نے؟ سوال کیا نا دہشت گردی کے حوالے سے ان لوگوں سے ملنا, یہ کوشچنز ہیں نا, یہی دہشت گردی کی جڑیں ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم جو کمیشن بنا ہے وہ کوئٹہ کے حوالے سے بنا ہے, اور اگر انہوں نے کوئی اور بات کی ہے جو دہشت گردی کے ضمن میں آتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ ضرور بات کریں, اور اس میں ضرور اچھی سفارشات ہیں جو امپلیمنٹ ہونی چاہیے, جو امپلیمنٹ ہوں گی. لیکن ساتھ کے ساتھ جو کارکردگی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا تو آپ جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں ان کا جواب تو لے لیں. اب مثلا یہ پچھلی حکومت کے اندر ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا لشکر جھنگوی, اب وہ ہے. پچھلی جو حکومت تھی اس کے اندر ایک ٹی ٹی پی ہوا کرتی تھی, اب ہے. پچھلی حکومت کے اندر المنصور کے نام سے ایک تنظیم تھی, اب وہ ہے. پچھلی کے اندر ایک لشکر خراسان کے نام سے پچھلی حکومت میں تنظیم تھی, وہ اب آپ کو نظر آتی ہے. پچھلی حکومت کے اندر البدر کے نام سے ایک تنظیم تھی, وہ آپ کو نظر آتی ہے. 64 تنظیمیں ہیں ایسی جنہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے. تو آپ کاہے کو کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر تنظیموں کو کالعدم نہیں قرار دیا جا رہا یا ان کو پکڑا نہیں جا رہا؟ جو جس تنظیم کو آپ ذکر کر رہی ہیں آپ بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں چودھری نثار صاحب کو, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسا سے ڈیفینڈ نہیں کیا. انہوں نے اس رپورٹ کو یک طرفہ کہہ دیا, حدود سے تجاوز کرنا کہہ دیا. ساتھ ہی ساتھ چودھری نثار صاحب کی وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے, اس کی تصاویر بھی موجود ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا. چلے عمران اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی عمران اسماعیل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس سارے سیناریو پر؟ چودھری نثار صاحب نے جو اس رپورٹ کو یک طرفہ کہا, مینڈیٹ سے تجاوز کرنا کہا, کیا نہیں لگتا اس طرح سے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نہیں اس پر کوئی ایکشن لیتے تو پھر یہ ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے مترادف کہلائے گا, کیونکہ سٹنگ جج ہے وہ؟ دیکھیے, پی ایم ایل این کا ریٹورک رہا ہے, ہمیشہ وہی بات کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی عزت کرتے ہیں جو کہ وہ نہیں کرتے, یہ جھوٹ ہے. وہ پہلے بھی کورٹ پہ حملہ کر چکے ہیں. ابھی چودھری نثار صاحب نے جو ریئیکٹ کیا ہے کورٹ کے اوپر, یہ ریئیکشن تو اس طرح آنا چاہیے تھا کہ چودھری نثار صاحب پہلے استعفیٰ دیتے, اس کے جی میں وزیر اعظم کے پاس گیا, ان کو میں نے کہا جی میں استعفیٰ دے دوں, نہ آپ استعفیٰ دیجیے, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کورٹ کو رگڑا لگانا شروع کر دیا, اس ڈیسیجن کو رگڑا لگانا شروع کر دیا کہ جس کو بار بار ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جو بھی فیصلہ کورٹ کا آئے گا ہم سر خم تسلیم کریں گے. اب آج بیٹھ کے گنوانا کہ جی آپ بتائیں کہ دہشت گردی کم ہوئی کہ نہیں ہوئی, فلانا آپریشن ہوا کہ نہیں ہوا. لگتا ہے چودھری نثار اکیلے کر رہے تھے, رینجرز تو یہاں بھٹے بھون رہی تھی, سارا کام چودھری نثار کر رہے تھے. سارا دہشت دار و مدار سندھ میں آپ میں کیا مجھے بتا دیں, چھوٹو گینگ کو تو پکڑ نہیں سکے, اس کے پیچھے ان کو پاکستان آرمی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کہاں سے, یہ مجھے بتا دیں کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی پی ایم ایل این کی صفوں کے اندر ان کے منسٹرز جو ہیں وہ کالعدم تنظیموں کے ریپرزنٹیٹو ہیں. یہ بات کر ہمیں بتائیں کہ جی فلانی ختم ہو گئی, دھمکی ختم ہو گئی. وہ بھائی آپ کے اندر موجود ہیں, وہ لوگ ان کی جیپوں پہ بیٹھ کے الیکشن لڑے ہیں, ان کے فوٹیج موجود ہے, وہ آپ میں پتہ ہے کون کس کو پال رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ان کے خلاف؟ آپ کے منسٹرز کی ٹیپیں موجود ہیں, کرپشن میں پکڑ گئے, ان کو آپ کچھ نہیں کہتے. آپ کے منسٹرز کی ویڈیوز موجود ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں, ان کو آپ کچھ کہتے ہیں. آپ کے اپنے اندر پارٹی کے اندر سٹنگ منسٹر اور سینئر ممبرز بتاتے ہیں کہ جی فلانا جو رانا ثناء اللہ
लोग हैं, इन्होंने 20-20 कत्ल किए हैं और उनके पास प्रूफ्स हैं, आप उनको भी कुछ नहीं कहते, जो नाम लग चलिए, ये तो आप उनके डिस्क्रेडिट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की कि आर्मी को छोटू गैंग के हवाले से इस्तेमाल करना है, तो हुकूमत का प्रेरोगेटिव है ना, वो तो कर सकती है ये काम, इस पे तो आप उनको तनकीद का निशाना नहीं बना सकते इमरान इस्माइल साहब। अच्छा, ये बताएं कि चौधरी निसार साहब के अलावा जैसे आप कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा तो वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब को भी दे देना चाहिए, इस्तीफा तो सूबाई वज़ीर दाखिला को भी दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल है, मैं तो इस बात से एग्री कर रहा हूँ जी, क्यों नहीं देना चाहिए। जो जिम्मेदारान आए हैं उसके अंदर उसको इस्तीफा दें, या तो ये सीधा कह देंगे जी हम कोर्ट को मानते ही नहीं, हम तो कोई फैसले को नहीं मानते, तो हम कह रहे हैं वही सच है, वही हक है। या फिर अगर मानते हैं तो एक बार आप खड़े होकर कहते हैं जी कोर्ट का जो फैसला आएगा हम सदकना कबूल करें, और उसके बाद आप जाते हैं कि जी अब मैं इसको हर फोरम पे ले जाऊंगा। पहले मैं मीडिया को बता रहा हूँ कि जी कोर्ट ने मेरे साथ क्या सुन की है और हमेशा नहीं मुझे नहीं, और मेरे खिलाफ ये सारी चीजें गलत हैं, कोर्ट बोल रहा है, गलत बात कर रहा है। फिर मैं उसके बाद हर जगह जाऊंगा, पार्लियामेंट में भी जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, मैं बाहर भी जाऊंगा, रोड पे भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। ये से तरीकेकार है हमारी जो समझ से बात कि यानी अब ये साबित हो गया कि जो फैसला आप फेवर का है वो हक और सच का फैसला है, जो फैसला आपके खिलाफ आ जाए वो फैसला गलत है। यही है ना, यही सुप्रीम कोर्ट चाहिए आपको, इसी तरह फैसले चाहिए आपको। तो आपका तो कमाल है, मैं समझता हूँ फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी के लोग रोना रोते हैं जी हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे ऊपर हमारे खिलाफ फैसले फौरन आते हैं, आपके खिलाफ नहीं आते, तो खाली ये बरामन है मुल्क के अंदर, बाकी सारी जमातें तो शूद्र हैं। जिसको पकड़ लटका दो, डॉक्टर आसिम को उल्टा लटका दो, बेचारे को अभी हार्ट अटैक भी हो गया, उनको फालिज भी हो गया, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मौके नहीं देती, खत्म नहीं होती। जी लतीफ कोसर साहब, आप सुन रहे हैं इमरान इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर आसिम जो है इस वक्त उनकी सिचुएशन भी थोड़ी क्रिटिकल है, दिल का दौरा भी उन्हें पड़ा। आपने भी ये कहा कि उनके ऊपर तो इतने जो लगाए इल्जामात और जिसकी वजह से उनको इतना अरसा रखा गया कस्टडी में, तो वो ऐसे ही इल्जामात अब चौधरी निसार साहब के ऊपर भी लग रहे हैं। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि ये अपने मैंडेट से तजावज किया गया। आपको लगता है इस रिपोर्ट में मैंडेट से तजावज किया गया? और उन्होंने जो ये कहा कि सानिया कोयटा से इन सवालात का कोई ताल्लुक ही नहीं। मुसद्दिक मलिक साहब भी कहते हैं सवालात कुछ और थे, मकसद तो ये था इस रिपोर्ट का कि सानिया कोयटा के हवाले से बात की जाती। आपको लगता है कि सानिया कोयटा के हवाले से ही ये सवालात हैं, उसी से जुड़ी हुई ये कड़ियां हैं? लतीफ कोसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी मुसद्दिक मलिक साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इमरान इस्माइल साहब की बात का? जी, मैं इमरान इस्माइल साहब की बात का क्या जवाब दे सकता हूं। वो खुद तालिबान जो हैं उनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने अस्पतालों के अंदर ट्रीटमेंट देते रहे हैं और उसको सेलिब्रेट करते रहे हैं और अवाम के सामने आके कहते रहे हैं कि ये क्या डॉक्टर आसिम साहब की बात करते हैं, वो तो हमारे पास मुजाहिदीन और वो जो तालिबान थे वो आके इलाज करवाते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जरूर करवाना चाहिए, आपका अस्पताल है, डॉक्टर आसिम को भी करवाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये डॉक्टर आसिम साहब के हक में फाइनली बोले हैं। परसों तक तो ये हर वक्त पीपल्स पार्टी का नाम ले लेके उनको पर वो इल्जाम तराशियां कर रहे थे कि हद नहीं है। तो शुक्र है खुदा का कि इनको भी वो कुफर टूटा खुदा खुदा करके और आज इनको डॉक्टर आसिम का ख्याल आ गया। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले कहा है कि इसके अंदर कमीशन के अंदर जो अच्छी तजावीज हैं वो जरूर इस्तेमाल की जाएंगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और जो सवालात उठाए गए हैं उनका बाकायदा जवाब दिया जाएगा, मैंने आपको ये कहा है, और बड़े एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया जाएगा। लेकिन जो मीडिया पे जलगार हो रही है, जो थिएटर अभी चल रहा है जिसके अंदर इल्जाम तराशी की जा रही है कि वो तो उनके ऊपर तो वो इल्जाम है जो डॉक्टर आसिम के ऊपर हैं, उन्होंने इन सवालात का आके आपको जवाब दिया है। और कौन सी ऐसी तंजीम थी जो बैन हुई थी, जरा मुझे बताइए, जिससे उन्होंने मुलाकात की है? दिफाई काउंसिल, दिफाई पाकिस्तान काउंसिल जो है वो क्या बैंड तंजीम है जिससे उन्होंने मुलाकात की थी? आप लोगों को क्यों गलत बयानी कर रही हैं, क्यों लोगों को कह रही हैं कि बैंड तंजीम के साथ उन्होंने मुलाकात की थी? जरा नाम तो बताइए उस तंजीम का जिसके साथ देखिए, हम तो नहीं कह रहे, हम तो उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब। नंबर है जमात, मेरी नहीं, आप कह रही हैं, आपने अभी प्रोग्राम में कहा है। नहीं, मैंने तो उस रिपोर्ट का जिक्र किया मुसद्दिक मलिक साहब, जिसमें ये जिक्र किया गया कि उनकी मुलाकात के दौरान वो मौजूद थे, तस्वीर मौजूद थी ना, तस्वीर मौजूद थी उनकी, वो भी वहां पे चौधरी निसार साहब ने कहा मैंने तो उनको बुलाया ही नहीं था। सुनिए मेरी बात। जी लेकिन कालदम कौन सी तंजीम थी, मुझे ये बताइए।
وہاں پہ جو جماعت اسلامی کالعدم ہے، جے یو پی کالعدم ہے، جے یو آئی کالعدم ہے، شیخ رشید صاحب کالعدم ہے، جو یہ ہے پی ایم ایل این کیو جو ہے پاکستان مسلم لیگ کیو جو ہے وہ کالعدم ہے، کیونکہ وہ جو جس دفاعی کونسل پاکستان کی یہ تمام تنظیمیں ممبر ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو اسکیجول 4 پہ تھے وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے انٹیریئر منسٹر کے پاس آئے کہ آپ نے ہمارے آئی ڈی کارڈ کینسل کیے ہوئے، اور کس نے کینسل کیے؟ انٹیریئر منسٹر نے کیے۔ کتنے کیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 1,40,000 جو مشتبہ افراد تھے ان کے کینسل کیے آئی ڈی کارڈ، جس کی وہ لے کر آئے تھے احتجاج، اور 40,000 پاسپورٹ کینسل کیے ان لوگوں کے جنہوں نے ڈپلیکیٹ پاسپورٹ بنائے ہوئے تھے اور ملک میں دہشت گردی کر رہے تھے۔ وہ اپنا احتجاج لے کر آئے، ان کا احتجاج سنا گیا، جو مناسب بات تھی وہ کی گئی جو قانون کے دائرے میں تھے، اور جو غیر قانونی چیزیں ہو رہی تھی اس پہ بالکل کوئی ریلنٹلیسلی چودھری نثار صاحب نے اس پہ اگری نہیں کیا۔ تو آپ یہ بتائیں، یہ جو آپ ٹی وی کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کالعدم جماعت، کالعدم جماعت، یہ کون سی کالعدم جماعت تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ جماعت ہے نا جس کو آپ نے خود نہیں کالعدم کیا ہوا۔ مجھے یہ بتائیے مصدق ملک صاحب، ایک بات کا جواب دیجیے گا، جو جماعت ان سے ملنے آئی اس جماعت کے بیچ میں ہی وہ شخصیت بھی موجود تھی جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے؟ سوال تو وہاں پہ موجود ہے اور اس رپورٹ کے اندر موجود ہے، یہ سوال ہم نہیں اٹھا رہے، یہ سوال وہاں رپورٹ کے اندر موجود ہے۔ نام لیجئے نا، مجھے نام لے کے مجھے، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے۔ لدھیانوی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا مصدق ملک صاحب، ہم لدھیانوی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تصویر آپ کے سامنے سب موجود ہے۔ ڈاکٹر آپ میری بات سنیں نا، یہ تصویر اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکیں، لدھیانوی صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، بلا شک وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم لشکر جھنگوی کی بات کر رہے ہیں، لشکر جھنگوی جس کو کہ آپ خود، آپ کی جماعت خود قلعدم قرار دے چکی ہے مصدق ملک صاحب، ان کا بندہ اس وقت تصویر میں موجود ہے۔ وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہم نے انہیں انوائٹ نہیں کیا تھا، وہ موجود ہے یہاں پر۔ میڈم پہلی بات تو میں آپ پہ کلیئر کر دوں کہ لشکر جھنگوی کو بین جو ہے وہ چودھری نثار نے کیا ہے، کسی میں جرت نہیں تھی اس سے پہلے کہ لشکر جھنگوی کو بین کر سکتا۔ لشکر جھنگوی نہیں تھی، میں نے آپ کو پھر ہم بھی یہی سوال کر رہے ہیں نا مصدق ملک صاحب، پچھلے ایک سال کے اندر بین کی، اور جو باتوں کے پھیروں میں ہم، سن لیجئے میری بات سن لیجئے۔ جی جی نہیں، میری بات آپ مکمل ہونے دیں نا۔ دیکھیے، اگر وہاں سے کوئی شخص آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے اللیگلی بند کر دیا ہے، تو اس کی بات سن کے اس کا یہ فیصلہ کرنا کہ آئین اور قانون کے تحت ان کا آئی ڈی کارڈ کینسلڈ رہنا چاہیے یا ان کا آئی ڈی کارڈ ریوائیو ہونا چاہیے، اگر وہ پوری 7 یا 9 جماعتیں آ رہی ہیں اور وہ یہ احتجاج کر رہی ہیں کہ آپ نے ہمارے 1.5 لاکھ یا 1,40,000 آئی ڈی کارڈ جو ہے معطل کر دیے ہیں تاکہ لوگ پھر نہ سکیں، جو پہلے دہشت گرد سڑکوں کو پر دندناتے ہوئے پھر رہے تھے، تو اب آپ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں سننی چاہیے تھی، یہ ہے آپ کا موقف۔ اور لدھیانوی صاحب جو ہے کیا ان کو کوئی مقدمہ ہے، زیر حراست ان کو لے لینا چاہیے تھا جب وہ آئے تھے، یا وہ قالعدم ہے؟ لشکر جھنگوی کا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ، سن لیجئے، سنیے میری بات، سوال تو اٹھیں گے نا۔ نہیں کالعدم، آپ غلط بیانی، آپ دوبارہ سے غلط بیانی کر رہی ہیں، آپ عوام کو دوبارہ سے گمراہ کر رہی ہیں، کیونکہ لشکر جھنگوی بینڈ جماعت ہے، اور اس وقت جو لدھیانوی صاحب ہیں وہ لشکر جھنگوی کے کچھ نہیں لگتے، ایک بینڈ جماعت ہے جو وہاں پہ نہیں داخل ہوئی۔ آپ لوگوں کو غلط خبر دے رہی ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، یہ بار بار یہ بات کر کے لشکر جھنگوی۔ آپ مجھے دکھائیں وہ کاغذ جس کے اندر دفاعی کاؤنسل جو ہے اس کی ممبر ہے لشکر جھنگوی، تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا، مگر وہ دفاعی کاؤنسل پاکستان جو ہے لشکر جھنگوی نہیں ہے اس کی ممبر۔ وہاں پہ وہ کر کیا رہے تھے؟ اسلام آباد میں جلسے کی پرمیشن ان کو کس نے دی؟ وہ 1,40,000 جو آئی ڈی کارڈ منسٹر نے کینسل کیے تھے، چودھری صاحب نے کینسل کیے تھے، اس کا احتجاج لے کر آئے تھے کہ آپ نے اتنے وائڈ سپریڈ، جس کو پر کبھی کوئی شائبہ بھی پڑا ہے کسی قسم کا ایکسٹریمزم کا، یا جس نے لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کیا ہے، جو اسکیجول 4 کے اندر ہے، آپ نے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیے ہیں۔ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ 9 پارٹیاں، یہ جتنی بھی پارٹیاں دفاعی کاؤنسل کی ہیں جس کے اندر لشکر جھنگوی نہیں ہے ممبر، میں آپ کو
दोबारा बता रहा हूं कि नहीं है मेंबर, वो एहतजाज करने आए थे मुसद्दिक मलिक साहब, आप मेरी बात की तह तक नहीं पहुंचे, सवाल की तह तक नहीं पहुंचे। माजरत के साथ मेरी बात सुन लीजिएगा, एक दफा मेरी बात सुन लीजिएगा। आप लुधियानवी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस शख्स का उनका ताल्लुक नहीं उस तंजीम से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही है। ये सवाल मैंने नहीं किया, ये सवाल आपसे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने किया है। काजी फाइज ईसा साहब की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने ये सवाल आपसे किया है। उसी जमात के हवाले से ये कहा गया कि उसको परमिशन दी गई इस्लामाबाद में। पीटीआई आपसे एहतजाज करती है कि हम अगर परमिशन के साथ भी जाते हैं तो हम पे डंडे उठाए जाते हैं, हमें मारा पीटा जाता है। और एक तंजीम जिसको कलअदम करार दे दिया गया, वो अपनी एक वहां पे एक गैदरिंग करती है, वहां पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं, तो उसको पूछने का जवाज हक कौन रखता है? चौधरी निसार साहब, वजारत दाखिला, या कोई और बाहर से आएगा? कि मैं दोबारा आपसे वही सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप बार बार एक ही बात कर रही और मुझे पता है आप करती चली जाएंगी इस प्रोग्राम के एंड तक। और मैं आपसे दोबारा पूछता हूं कि कौन सी कालेदम तंजीम थी जो वहां पे आई चौधरी निसार साहब के पास? दिफाई काउंसिल पाकिस्तान क्या कालेदम तंजीम है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि जो वहां पे आए हैं लोग, डेलीगेशन आया, वो दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का आया। आप ये कह रही हैं कि वो कालेदम है, ये लोगों को बता रही हैं आप। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, बड़े एहतराम के साथ, लुधियानवी साहब तंजीम है। चलिए ठीक, चलिए मुसद्दिक मलिक साहब, हम मान लेते हैं कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम मान लेते हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने शक का इजहार किया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन क्यों रेज किया है? जी जी, सुप्रीम कोर्ट का जवाब बिल्कुल आप बजाय इरशाद फरमा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर सवाल का जवाब बड़े एहतराम के साथ लिख के उनको पेश किया जाएगा। उन्होंने वक्त दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा फ्रेमवर्क जो है वो पेश कर दिया अवाम के सामने आपके तवस्सुत से, और लिख कर बड़े एहतराम के साथ जो मीडिया जो यलगार कर रहा था और जो थिएटर लगा रहा था, उसका जवाब तो मिनिस्टर साहब ने दे दिया है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो सवालात है उनको बड़े एहतराम से, उसी एहतराम से जिससे उन्होंने ये सवालात पूछे हैं, मीडिया को एक तरफ थिएटर कहते हैं और एक तरफ यही मीडिया जो आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाता है आवाम को। ये बातें नहीं, जरा एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए। जी जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। वो जवाब दिखाया ना आपने, सवालात भी, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं कि आपने जो सवालात उठाए पिछले 3 दिन के अंदर, जो दिन रात आपने चौधरी निसार नाम लेके आपने जो थिएटर खड़ा किया, मैंने तो आपको स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि चौधरी निसार की कारकर्दगी क्या थी। आप अवाम से ये स्टेटिस्टिक्स छुपाएंगी? नारा और नादरा को किसने मदगम किया? जो चौकियां यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर किसने लगाई? ये सब चौधरी निसार ने लगाई हैं। चलिए ठीक है, मुसद्दिक मलिक साहब, हमें ब्रेक पे जाना है। बात सिर्फ इतनी है कि आप मीडिया को कितने थिएटर लगाया, और हम कहते हैं कि अगर कलअदम तंजीमों के लोगों से मुलाकात करके अगर हुकूमत थिएटर लगाएगी तो फिर हमें तो वो सवाल उठाने, वही सवालात जो इस वक्त आपकी रिपोर्ट में, जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें उठाए गए। हम तो सुप्रीम कोर्ट के उन सवालों पर आपसे सवाल करें। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकीकत क्या है, बात जा किस तरफ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं जरदारी साहब, जो कि 23 तारीख को पाकिस्तान आने का फैसला कर चुके हैं और उनकी पार्टी जो है इस वक्त जश्न की तैयारियां कर रही है। यहाँ पर हमें हैरत इस बात पर है कि पाकिस्तान की बड़ी जमात के सरबराह का पाकिस्तान आने का फैसला पाकिस्तान में मौजूद उसी जमात की क़यादत के लिए जश्न का मुकाम क्यों है? और सवाल यहाँ पर यह भी है कि जरदारी साहब इतने अरसे मुल्क से बाहर रहे तो क्यों रहे, और अब जो वो मुल्क आएंगे तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? मुल्क की सियासत पर क्या इसका फर्क पड़ेगा? इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मंजूर वट्टू साहब मौजूद है, हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद है और इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मंजूर वट्टू साहब, आपसे आगाज करते हैं। क्या ऐसी कोई खास बात है जिसका कि जश्न मनाया जाएगा? आप ही की पार्टी के सदर हैं, वापस आ रहे हैं, और ऐसा क्या कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है जिसके लिए बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, तो ये है कि जरदारी साहब का अपना मुल्क है, पाकिस्तान उनका मुल्क है, और उनका पूरा हक है अपने मुल्क में आने का। और जो हमारे पास खबरें थी वो ये कि उनकी तबीयत नासाज थी और वो इलाज के लिए बाहर रुके रहे,
اور اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، جیسے بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے، تو واپس اپنے وطن آ رہے ہیں. اب نیچرلی اتنے عرصے کے بعد وہ آ رہے ہیں، وہ پارٹی کے کارکن جو ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ویسے تو ملک تو ان کا پہلے بھی تھا، ملک ان کا اب بھی ہے. طبیعت کے حوالے سے بھی بہت اس وقت کرٹیسائز کرتے رہے لوگ کہ دوسرے ممالک کا تو سفر کر رہے ہیں، شاید پاکستان آنے کے لیے ہی طبیعت. چلے یہ تو ایک کرٹیکس ہے جو کہ کی جا رہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت جو وہ ملک واپس آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص مقصد یا ایجنڈا کہہ لے، کیا مقصد کیا ہے، کیا تبدیلی آنے والی ہے یا کیا بہتری آنے والی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، یا زبوں حالی آئے گی؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک جہاندیدہ آدمی ہیں اور ایک مدبر سیاستدان ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. مدبر سیاستدان ہے تو 5 سال پورے کر کے دکھایا نا انہوں نے. کوئی اور مائی کا لال کر کے دکھاتا 5 سال پورے پارلیمانی جمہوریت میں. میاں نواز شریف صاحب کریں گے نا پورے 5 سال؟ بس 1 سال ہی رہ گئے. میاں نواز شریف صاحب جب کریں گے تو ہم ان کی بھی تعریف کر دیں گے. انہوں نے 5 سال پورے کر لیے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب کی صدارت میں، جب وہ کثیر صدارت میں تھے تو 5 سال پورے کر کے دکھائے. اور باوجود اس بات کے کہ میاں نواز شریف کے پاس تو 2/3 اکثریت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. کولیشن گورنمنٹ تھی، لوگوں کے ساتھ ملا کے انہوں نے 5 سال پورے کیے. تو یہ ایک دانائی کی بات ہے، حکمت کی بات ہے جو آصف علی زرداری صاحب میں موجود ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں. دوسرا یہ کہ یہاں ان کے کانٹیکٹس ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، فیملیز کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور ان کی بات پہ لوگ یقین کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکلز میں آصف علی زرداری صاحب جس کے ساتھ بات کریں، جس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں، وہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی اس کو آنر کریں گے. تو منصور بھٹو صاحب، جو 5 سال گزشتہ پورے کیے، اس کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ مفاہمت کی پالیسی پر وہ قائم رہے، تو پھر اب دوبارہ وہی مفاہمت کی پالیسی لے کر وہ آ رہے ہیں، دوبارہ سے ہاتھ ملا لیا جائے گا نون لیگ کے ساتھ، یا کوئی ایک پوزیشن ہمیں ابھرتی ہوئی دکھائی دے گی ان کے آنے کے بعد؟ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے سرکلز میں مفاہمت کی پالیسی جو ہے اس کے بارے میں ریزرویشن موجود ہے کہ اس سے پارٹی کا نقصان ہوا ہے. کہ پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جمہوریت کی خاطر مفاہمت کی پالیسی اختیار کی کہ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر کچھ ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل ہو جائے اور یہ سسٹم جو ہے پہنچے. اس لیے مفاہمت کی پالیسی. چلے ٹھیک، بڑے واضح لائن آپ نے لے لی منصور بھٹو صاحب کہ مفاہمت کی پالیسی جو ہے وہ اب نظر نہیں آ رہی. عمران اسماعیل صاحب، آپ لوگ کے ہاتھ مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. مفاہمت کی پالیسی جو ہے اس نے تو نقصان پہنچایا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور یہ جو جشن منایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب کی آمد پر، اس پر بھی کوئی کامنٹ کریں گے؟ جی دیکھیے، زرداری صاحب موسٹ ویلکم. واپس آئیں. پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا میرا ہے، اور یہاں آ کے سیاست کریں. ہم پی ٹی آئی تو ہمیشہ آف شور سیاست کی مخالفت ہی کرتی رہی ہے. ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ لندن سے چلتی ہو سیاست یا وہ سعودی عرب سے یا وہ پاکستان سے، ہم اپنا دبئی سے، ہم نے ہمیشہ مخالفت کی کہ اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں رہ کے کریں تاکہ گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہو، نہ صرف ہیئر سے کے اوپر معاملات نہ چل سکیں. تو وہ واپس آ رہے ہیں. سیلف ایگزائل میں تھے، ان کو پاکستان سے کسی نے باہر نکالا نہیں تھا، نہ ان کے اوپر پاکستان آنے پہ کوئی پابندی ہے. خود اپنی مرضی سے گئے تھے، مرضی سے آ رہے ہیں. سیلیبریٹ کرنا نہ کرنا پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہوگی. لیکن جہاں تک بات اپوزیشن کی ہے تو اب تک تو ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کے موڈ میں نظر آ رہی ہے، جارحانہ موڈ میں نظر آ رہی ہے. آگے ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ جب بھی آپ بات کر رہی تھی نا کہ نواز شریف صاحب 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا بھی سہرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی سر جاتا ہے کہ جب دھرنے کے دوران جوائنٹ سیشن بلایا تھا تو اس وقت اگر پیپلز پارٹی اس وقت جمہوریت کے نام پہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرتی تو آج شاید حالات مختلف ہوتے. لیکن بہرحال اب اگر یہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو، اگر یہ اب حکومت مخالف تحریک چلاتے ہیں عمران اسماعیل صاحب، تو کیا پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے، ہم پارلیمنٹ میں تو ساتھ ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ موو کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، اور یہ عین ممکن ہے کہ کل سڑکوں پہ بھی ہم ساتھ ہوں.
चाहे पीपल्स पार्टी हमारे साथ हो या हम पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन अगर 1 पॉइंट एजेंडे पे जो हमारी पहले इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे या आज भी हमारी जो इनसे बातचीत होती है वो 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि हम आने वाले इंतखाबात में बेशक एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, जो जमहूरियत का हुस्न है, उससे कोई हर्ज नहीं है। हमारा कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हो, इनका कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हो, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ें। हमारे नज़रियात फ़र्क हो सकते हैं, हमारा मुल्क को चलाने का तरीक़ाकार फ़र्क हो सकता है, हमारी इकनॉमिक पॉलिसीज़ फ़र्क हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल हम 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे खड़े होने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हो भी गए हैं कि ये करप्शन के मामले को हम मुल्क से ख़त्म करेंगे। ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ करप्शन के मामले पर पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो एका हो गया है। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, करप्शन पे इनका एका हो गया, मफाहमत की पॉलिसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब हाथ उठा लिया है, जारहाना मूड में वो नजर आती है। बताइए कोई मुश्किलात अब खड़ी होने वाली है हुकूमत के लिए अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं? और साथ ही साथ जरा जो जश्न मनाया जा रहा है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से, कितना जस्टिफाइड है ये जश्न जब ये कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आ रहे हैं? जश्न की फिर क्या जरूरत है? जी मेरे ख्याल में अगर तो सेहतयाबी का जश्न मना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, उनका हक है। अगर वो सेहतयाब होकर वापस आ रहे हैं और उनके साहबजादे जो हैं, जो चेयरमैन पार्टी के हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि डॉक्टर्स ने उनको क्लीन चिट दी है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद हो। दूसरा, उनकी अपनी पार्टी है, अगर वो जश्न मनाना चाहें या ना मनाना चाहें ये उनका अपना इंटरनल अफेयर है। अगर वो रैली करना चाहते हैं, जरदारी साहब की आमद के ऊपर एक नई रैली बिल्ड करना चाहते हैं और अपने जो कारकुनान हैं उनका जज्बा जो है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी उनका हक है, ज़रूर करें, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। जहाँ तक तीसरी बात है, हमारा ज़ाती हमें तो कोई खतरा नहीं है, हम ये समझते हैं कि अगर आप जमहूरी तरीक़ाकार से आगे बढ़ें और आइन नहीं, कोई नहीं जी, कोई हर्ज नहीं हमें, आप जरूर आप आपस में इत्तेहाद कीजिए। अब सिर्फ मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए आपको इत्तेहाद करना पड़ता है, गाली मत दिया। पता नहीं है ना, कल को गुस्सा आ जाए, आपको वो टैंक लेके चढ़ जाए, लोगों को जिसको नाम ले के बुलाया हो उसके साथ इत्तेहाद किया जाए। चलिए ठीक है, सही है, देखिए ठीक है, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि आपका ये आईनी हक है और आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए हैं। नहीं, सुन लीजिए, देखिए अगर आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के जहां पे भी ये एहतजाज करना चाहेंगे इनको इजाजत भी दी जाएगी, फैसिलिटेट भी, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं और पीपीपी भी। तो मगर अगर ये कहें कि हम शट डाउन कर देंगे, लोगों से उनका आईनी हक ले लेंगे या एम्पायर उंगली खड़ी कर देगा या जमहूरियत को उल्टा देंगे, तो फिर तो रियासत जो है वो अपना जो उसके पास ताकत है चलिए ठीक है, आईनी हक है और उस हक को इस्तेमाल करेंगे आइन के अंदर रहते हुए, तो बिल्कुल हुकूमत को तशवीश नहीं है। ठीक है, मुसद्दिक मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान इस्माइल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मंजूर अत्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमने बात की और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब जब वापस आते हैं 23 को और 27 दिसंबर के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि एक तहरीक चलाई जाएगी, जोरदार तहरीक, अगर उनके 4 मुतालबात नहीं मानते। क्या पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो रही है? क्या हुकूमत को एक टफ टाइम मिलने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे मेहरीन सिप्ताइन को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।